Did you cry? Almost. You don't love me now. Almost. Nggak pernah ada orang ketiga? You never have a problem with cheating. Oh, no. Nggak pernah ada Nggak pernah masalah. ketahuan? Nggak pernah ketahuan. Jadi kamu takut ya? Takut terlalu cepat gitu? Tapi gue sempet marah cuy. Ini orang serius nggak sih sama gue gitu loh. Kesel kan. Sebenarnya aku nggak pernah, zaman dulu aku nggak pernah berpikir kayak gue harus pacaran sama bule atau nggak ada sih sama sekali. Dulu jujur aja nih ya, sebelum dia mantan-mantan gue semuanya Chinese-an. Oh gitu? Kerja mulu ya, kerja mulu. Lo kerja, gue kerja gitu kan. Kita sih, we fight maybe in 4,5 tahun, in 4.5 years. Maybe we only fight. Ya. 10 kali dong berantem. Gue sehari ini aja udah 10 kali berantem sama istri gue. Happy wedding ya. Thank you. Oke, 14 Februari Yes. 2021. Yes. On Valentine's Day. Benar. Terus gimana, happy? Are you guys happy? Very happy. Yeah, very happy. No, seriously deh. Jangan di jawaban diplomasi. Pas weddingnya tuh perasaannya gimana? Jujur aja nih ya, karena kita weddingnya cukup singkat, planningnya nggak terlalu panjang, wedding day gue juga tidak berharap banyak, gue nggak akan terharu, gue pikir gue cuman ya udahlah, cuman tanda tangan paper doang begitu kan. On the wedding day, I thought I won't cry, I won't feel anything because we've been together for a long time. Tapi ternyata pas pemberkatan, ucap kata janji suci itu yang mengulangi apa yang pendeta ngomongin gitu, I, Jesslyn Lim, take you, Philip Stavropoulos gitu-gitu, itu bikin gue nangis. Serius? Iya, I was Jesslyn crying. Lim? Iya, gue nangis, gue sampai kayak gitu. Terus dia juga ucap janji sucinya megang tangan gue sampai gini, Yeah. sampai kremet-kremet gitu. The Yes I Do part-nya? Iya, The vows. Yep. Oh, ada vows? ada dong. You still remember the vows? We don't remember because we repeat after the pastor. Yeah. Jadi kita Oh, ngulangin yeah, apa yeah. kata pastor gitu loh. Kan Bener. biasanya kalau American, mereka bikin Right. Yeah. the writing. wedding vow, Yeah. and then you Exchange it. Right. tukeran janji waktu itu. You didn't do it. No. Jadi kita cuman kayak pastornya repeat after me, ulangin kata-kata gue deh gitu kan. Oke. I, Jesslyn Lim, kayak take Philip Stavropoulos. Ya, jadi kita ngulangin kata-katanya dia. Oke. Will be your, wife for better for worse, kayak gitu-gitulah. Oke. Tapi itu bikin nangis, walaupun kata-katanya bukan kita yang simpen kayak, aduh mak, serius banget ini gitu. Kenapa nangis? Terharu lah ya. Gue juga nggak tahu, ya terharu sih. Mostly terharu, karena gue udah gak single lagi. Because I'm not single anymore. I know. Tapi enggak lah, memang beneran terharu sih. Kalau gue lebih lega sih waktu kawin, capek kan ngurusinnya gitu kan, jadi begitu dan selesai gitu. Karena kan pasti ngerayainnya gede kan, resepsi ini itu gitu ya. Bit tired juga kan, wedding kalau di Indonesia kan a bit Complicated ya. ya capek gitu. Kalau kayak cuman pasti itu kan lebih simple kan. So how do you feel after the wedding? Feel very good. Feel very good? Feel very happy? Yeah, very happy. Not diplomatic answer, just be honest. Yeah, I'm very happy. I couldn't ask for a better reception here. I'm a little sad that I didn't get to share it with my friends and family from America because of the situation right now. But we have plans to do that in the future. Oh, jadi sekarang nggak bisa share sedikit sedih karena nggak bisa Keluarganya nggak bisa hadir, keluarganya nggak jadi bisa dia pasti datang. sedih. Apalagi dia kan tipe yang deket banget ya, rapat Oke. banget sama keluarganya. Jadi dia ngerasa sebelum wedding itu bener-bener dia ngasih tahu, Jess, ini wedding kita ya sebatas untuk paperwork aja, karena Oke. untuk mensahkan hubungan kita di Indonesia. Oke. Tapi untuk perayaan sebenarnya kita akan lakukan di negaranya dia, di mana ayahnya keluarganya itu masih di Yunani semua kan. Oke. Jadi itu lebih selebrasi lah kan ada keluarga. Sedangkan di sini kita ngerayain pemberkatan kemarin cuma keluarga aku. Jadi dia ngerasa kayak sedih gitu loh. Did you cry? Almost. You don't love me now. Almost. I mean, it was a perfect ceremony. I couldn't ask for anything better. It was great. It's just, Hampir nangis tapi ya? Yeah. Hampir It turned out much better than I thought. So. Sorry, sebelum kita lebih lanjut, nggak banyak orang tahu mengenai Phil. Coba maybe Jesslyn bisa introduce
Phil itu siapa sih gitu. Okay. So now Phil is my husband. Woohoo! Before 14 Valentine's. Jadi sekarang udah suami gue, Philip Stavropoulos. Soon my name will be Jesslyn Stavropoulos. Keren Okay. gak sih? Bo? Jesslyn Lim Stavropoulos or Enggak lah, Jesslyn Stavropoulos aja, nggak usah ada linknya. Muka-muka cinere begini namanya boleh saya. Iya kan? Udah gitu, sebelumnya he was my boyfriend for 4.5 years. Jadi sebelumnya dia pacar gue 4,5 tahun. Dan perjalanan kita pacaran cukup mulus sih. Jadi kita nggak terlalu banyak berantem. Amit-amit tidak pernah ada orang ketiga. Amit-amit juga tidak pernah ada bener kata-kata. nggak ada orang ketiga? No third person? No. Never. Never cheated on your life? Never. Serius? Serious. Yeah. So kita nggak pernah ada trust issue. We never have a trust issue. Never. Maybe at the beginning, karena beginning kan namanya kita culture shock ya. Yeah. Yang satu dari Indonesia, yang satu dari Amerika. Which is batasan kamu ngobrol sama orang lain tuh bagaimana sih? Batasan kamu temenan sama orang lain tuh bagaimana sih? Itu kan kita harus istilahnya PDKT lah, pendekatan bagaimana mengenalnya. Tapi sejauh kita pacaran 4,5 tahun tuh bener-bener mulus banget. Oke, sebentar. Waktu Even culture... though kita long distance kan. Oh, jadi at first long distance? Yeah. Ya. Pertama kalinya long distance ya? No, first year we were together for 1 year. Yeah. Tahun pertama kita setahun 6 months. bareng karena dia kantornya di sini aktif. Starting the second year, tahun kedua sampai the fourth year ya, Yep. long distance. Long distance. Oh, lumayan lama ya? Lama, jadi 2 bulan di sini, 2 bulan di sana. Kadang 2 bulan di sini, 3 bulan di sana, gitu. Selalu begitu, bolak-balik. Nggak pernah ada orang ketiga? Nggak pernah. No problem. Wow. Never have the third person. Never have a problem with cheating. Oh, Nggak pernah. no. Nggak pernah ada Nggak pernah masalah. ketahuan? Nggak pernah ketahuan. Never get caught. That's a big difference ya, bedanya. We play. Yeah. Oke, tadi kan kamu sebut culture shock. Itu karena Jesslyn lebih outspoken gitu, mungkin lebih nyablak gitu kalau orang Indonesia yang ngomong atau bukan? Nggak sih, jadi seperti gini nih. Dulu, back in the day, kayak misalnya kita deket, aku sering datang main ke apartemennya dia. Terus ketinggalan barang atau ninggalin barang, sengaja ninggalin sikat gigi atau apa gitu biar nggak beli lagi atau apa. Dia ngerasa kayak gimana sih? Karena American ya, jujur aja dia kan grow up di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu kalau lu belum ada kata-kata kayak oke, you're my girlfriend, lu kalau ninggalin barang dia serasa, tau nggak sih? Kayak belum apa-apa lu udah kayak I love you, udah mau cinta, udah mau nikahin, ngerti nggak lo? Jadi kamu takut ya? Takut terlalu cepat gitu? Yeah, a little bit. Yeah. Ya. Jadi dia ngerasa, can you keep your, feminine stuff away gitu kayak. Maksudnya lu bisa simpen barang lu, jangan sampai gua kelihatan. Gue sempet marah cuy. Nih orang serius nggak sih sama gua gitu loh? Kesel kan, maksud gua. Tapi di sana pun posisinya gue sebelum kenal dia tuh gue pertama kalinya gue single selama 1 tahun, itu paling lama seumur hidup gue. Jadi sebelumnya itu gue single paling 4 bulan paling lama. Ya? Itu setahun. Jadi pas gue deket sama dia gue juga not like I'm not serious but I take it very relaxed. Jadi aku bener-bener kayak casual aja, ketemu, nyantai, makan, nonton. Jadi gue nggak ada yang kayak dia pacar gue nih, gue gini. Enggak, cuman happy aja ketemu, ada yang temenin makan, ada yang temenin nonton gitu. Nggak ada bener-bener kepikiran, dia bakal jadi pacar gue, dia bakal nikahin. Karena gue orangnya cukup nyantai dan nggak buru-buru pengen nikah, intinya segitu sih. Jadi saat dia ngomong kayak gitu, ya mungkin di sana gue juga ngerasa, memang kultur kita berbeda. Gue ninggalin barang bukan berarti gue mau banget kok sama lo. Gue cuma mau relax aja. Lu kalau mau buang ya buang aja tuh barang, gitu loh. Jadi di sana gue juga take it very relax. Oh ya udah gue simpen aja, gue juga nggak dijadiin bahan pembicaraan untuk sesuatu yang serius jadi berantem gitu, nggak juga. Jadi culture shocknya bener-bener hal-hal kecil aja sih. Gimana waktu the first year with Jesslyn? Karena it's very interesting ya. Kamu warga negara Amerika, punya orang tua papa orang Yunani, Inggris ya, punya mama orang Korea. Right. Terus ketemu Jesslyn Lim dari Medan. Yes. Indonesian, Chinese. The first year was how do you say? You're learning about each other. So the only times we would, I have to say from the start we got along very great. You know what I mean?
No problems at all. Only times we have issues, if any, is just the difference in cultures. Okay. You know, maybe even the language barrier. So sometimes she may say something, she may have meant something different, but I interpret it differently, and that may have caused some issues. But for the most part, the first years, it was very good. It was very good. Jadi kadang-kadang terjadi masalah miskomunikasi karena bahasa ya. Bahasa, karena kan sejago apapun kita ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang interpretasi cara kita ngomong sama apa yang mereka terima tuh berbeda. Karena kan kita bukan dari negaranya mereka. Sebatas kita belajar bahasa Inggris kan. Tapi kan meaning di balik kalimat, suatu kalimat ataupun kata-kata itu kan bisa beda-beda orang tangkapnya begitu. Jadi banyaknya berantem. Nggak banyak juga sih, maksudnya seringnya dulu berantem gara-gara ya beda culture sama keterbatasan bahasa. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris gue juga ya nggak seperfect orang Amerika lah begitu. Mungkin saya tanya, kenapa di Jakarta waktu itu? Why you in America? Why you in Indonesia? In Jakarta? When I originally came a few years ago, it was for work. I had a kita, so I was coming back and forth for work. Oke, kerja, jadi perusahaannya ada di Jakarta. Jadi dia manajer engineering company kan. Jadi beberapa pabrik di Indonesia menggunakan produknya dia. That's why dia harus datang ke sini consulting, terus ngecek orang buat pemasangan begitu. Right, and then after the last 4 years, I would just go to America for work, and then I'd come here to visit Jess. Oh, itu tahun kedua, ketiga, keempat ya? Right. And then from here I can do some work through the computer, so it's no problem. But the last 3-4 years, it's just come here to see Jess. Tiap berapa lama tuh? Datang bolak-balik nemuin Jess dari Amerika ke sini? 2 bulan, 3 bulan. Jadi mahal 2 bulan ya? di sini mahal, Bo. Bayar perusahaan yang bayar apa pribadi yang bayar? Pribadi lah, Bo. Tekor dong. Tekor. Makanya hadiahnya nggak banyak-banyak banget. Ketemu sama gua aja udah hadiah gitu dia. Terus apa pendapat kamu tentang Indonesia? Pertama kali kamu datang ke sini. What do you think about Indonesia first time you came? Honest opinion ya. The first time I came. How do I say this? It was a culture shock, of course. But to be honest, if you know me and you know my friends, everyone knows how much I love it here. He loves Indonesia. I love Indonesia. Dia pertama kali datang? Even the first time I came here. Dengan macetnya? Yes. Of course, okay, except the macet. Yeah. Dengan makanannya? I love the food. I love Serius? Oh yeah. Perut kamu bisa makan makanan Indonesia? The first time I came here, I got sick a lot of time. Very sick. So the first time I get sick, it was 3 weeks. Second time I get sick, only 2 weeks. Tipes? Yeah. Enggak tipes sih, jadi kayak ya diare aja. Sakit. Oh, diare ya? Gara-gara apa tau nggak, Bo? Cuman gara-gara dia kerja kan di pabrik, panas dong. Apalagi udara di Indonesia kan panas. Chicago tuh bisa minus 30 loh. Yeah. Di sini kan udah panas, pakai kemeja, kerjanya basement pula kan bagian piping. Jadi dia udah nggak kuat banget. Dia pesen lah Coca-Cola. Coca-Cola di warung lah. Biasa kan dia pikir Coca-Cola aman dong di can. Tapi dia minta pakai es batu. Gara-gara es batu itulah dia sakit 3 minggu. That was the first time I got sick. Cuma gara-gara es batu. Tapi sekarang dia makan pedesnya udah lebih jago daripada gue yang dari Medan. Now I can eat everything. Sambal andaliman, sambal mata, sambal apa, sambal bawang, semua dia bisa. Oke, kita tes ya. Kalau kamu ada death penalty, mau dihukum mati, terus sipirnya nanya, What do you want for your last meal? Makanan terakhir kamu apa? Dan boleh milih apa aja, cuman boleh satu jenis makanan. Okay, what do you want to eat? Oh man, probably. My cooking? Yeah, of course, her cooking. No. Honestly, if I had one choice. Only one food. Lately, probably soto Medan. Soto Medan? Wow! Jesslyn Lim berhasil ya mengindonesiakan dia ya. Yes, benar. Soto Medan. Yeah, I've been eating a lot of soto Medan lately. That's itu meal makanan terakhir yang boleh kamu pesan sebelum misalnya kamu kena death penalty gitu. Yeah. If I have to, yeah. Wow, man. Yeah. I'm proud of you. Yeah, very good. Bangga gue sama dia. Kalau kamu apa? Kalau gue ya, what do I want to eat? I want to eat a lot. Chicken wings. Not chicken wings. Probably I want fried pork with sambal andaliman. Fried pork? Sambal andaliman. BPK, babi panggang karo. Pakai sambal hijau itu loh, yang pakai lada andaliman. Oke. Jadi kalau kalian berdua sekarang selera makannya kurang lebih udah mirip-mirip juga. Udah mirip, iya. And she's a very cook, so she can cook
Indonesian, Serious? Yunani, Korean food. Yeah, yeah. I wanna try the Yunani ya. Oh, she cooks very good Yunani food. It's Gue juga kaget sih sebenarnya. Gue pikir tadi gue ya udahlah bisa masak ya, masak telur, nasi goreng aja kadang banyak banget ya kan. Tapi karena ternyata setelah bareng sama dia lama, terus tipe-tipe orang bule itu kalau makan, kalau kita Indonesia kan masak pagi sekali, habis itu makan 3 kali dong, pagi, siang, malam, kalau ada panasin, kalau masih ada sisa kulkasin, besok keluarin masuk microwave, bener nggak? Ini anak dimanjain sama keluarganya, setiap kali mau makan dimasakin fresh. Jadi misalnya makan pagi, paginya apa? Siang harus masak lagi. Jadi kagak peduli nih kalau misalnya gue di rumah gue masakin dia pagi, maksudnya gue masak sekali banyak biar sampai malam. Kagak dihabisin tuh sekali makan. Jadi siang gue harus masak lagi. Yeah, I'll admit that. It's very true. Jadi dia mau masak lagi gitu. Jadi akhirnya biar nggak bosen makanannya itu terus, gue harus masak 3 kali sehari. Karena gue belajar lah masakan Yunani, masakan Korea, siapin kimchi banyak di rumah. Lu bikin kimchi sendiri? Enggak, Oh, no, not beli sendiri, no. kimchi. Cuman kan dari kimchi itu bisa dimasakin banyak-banyak jenis makanan kan. Oke. Sorry, Phil, berapa banyak pacar kamu punya sebelum Jesslyn? How many ex do you have? Serious ex-girlfriends, probably. Total ya, bukan juga Yeah. not just the one that you told Jesslyn. Right. No, honestly, probably four. Itu apa aja? Serious ones. A Yeah. lot! No, not too much. Okay. I'm older than her too, so you Yeah, know. that's true. Yeah. Itu apa aja? American? Um, Bule atau They're all American. Bule? Yeah. Bule or Asian bule. Bule or Ada Koreannya juga, tapi Korean semuanya American, warga yeah. negaranya Amerika. Oke, ada bule, ada Korean American, ada apa lagi? Korean American mostly. Yeah. Oke, mostly Korean American sama ada yang bule benar-benar ada. Do you have you dated like bule? No, not never. seriously. No, not seriously. Nggak No. pernah. Oke. Jadi all 4 of them Korean American? Yeah, pretty much. Yeah. Wow, babe. Itu mix berarti? Yeah, or mix or something. Right. Oke. Beda nggak? Is it different? Korean, American girls sama Indonesian girls? I think with every culture there's gonna be differences. Yes. Pasti ada sih. Yang paling kamu notice apa perbedaannya? What's the most different? The most difference. Submit it. No. If the most difference, I think like it's more personality. You know what I mean? I don't think. I think like Jess is very outspoken, very. She's Jess. Gue kalau ngomong tuh to the point banget, straight to the forward, nggak ada yang muter-muter. She's not submissive or anything like that, so I would never expect it out of her. So Tapi bukannya bule juga gitu? Bule juga kalau ngomong mereka malah lebih berani ngomongnya gitu? Is it bule more like that? I think it's more not straightforward like American. I mean, my personal experience, I think more Asia is more submitted. a little bit more submissive, but it's not, how do I say it? Jesslyn Lim submissive juga? No. No, itu pressure. No, not at all. Yeah, I even admit it, I'm not. No. I cannot. You the more say no, I the more say yes. So better you just yes. Okay. Jadi Jesslyn nggak mungkin lah ya dilarang-larang gitu. Nggak bisa. But that's why I love her. She's not a, yeah. So don't ask me to become something. No, but in terms of difference, I don't think major difference. I really don't know. Tapi mungkin karena tipe karakter orang-orang itu kan beda-beda dan lu biasanya atraktif to one type of person. Gak mungkin lu kadang-kadang atraktifnya sama ini, ya mungkin juga. Cuman untuk dia mungkin nggak terlalu banyak perbedaan. Cuman perbedaannya mungkin, iya sama-sama outspoken juga. Maybe your ex-girlfriend too outspoken. And I think, one thing I could think of really easily right now is like everyone here they're always smiling. Oh, orang sini lebih ramah, senyum-senyum. Even when they say no, they smile. You know what I mean? So I think like maybe it's the sun, nice temperature. Karena matahari jadi kita ramah ya. Just a little bit, happier, nicer. You know what I mean? So that's pretty much it. So. But ya, dia cinta banget sama Indonesia. Kayak seneng banget dia di sini. Coba sebut kenapa kamu cinta Indonesia. Why you love Indonesia?
Well, number one is the people. The people's nice. I love the people. Orang-orangnya ramah. You know, very Telat, Suka telat is late. Always It's late. It's okay. I'm Greek. We're the same thing. Very low discipline. It's okay. It's okay. Yeah. And I love. I just love the culture over here. You know, the different. Each island's very different. Yeah. Even like when I first came here, I liked going to weddings. So I'd go see a Sunda wedding, a different one. Even Jadi the wedding. kamu main datang aja ke wedding, kondangan yang dari Sunda, dari Right. itu. Jadi dia ngerasa. People invite you apa kamu datang sendiri? Yeah, people invite lagi loh. So and you know, just those small things. Those small things was very nice. You know, I love the food, the culture. I mean, everything. I love it. Back in the day, Jadi actually, cinta banget sama Indonesia lah intinya ya. So he found out Indonesian from like National Geographic. Jadi dia nonton National Geographic kayak ada Dayak di Papua, ada culture ini, Toraja, beda-beda gitu. Ada gunung yang dibolongin jadiin kuburan, begitu-begitu. Itu tuh dia unik banget ya. Where is this place? Ini di mana? Oh, Indonesia. Dan akhirnya dia punya kesempatan untuk datang ke Indonesia. Jadi dia tuh kayak enjoy banget setiap ngelihat sesuatu yang baru tuh kayak oh my god ini yang gue tontonin loh dulu loh waktu gue kecil di National Geographic sebegitunya. Pokoknya beda-beda daerah dia ngelihat itu culture yang unik banget karena di negaranya dia kan nggak seperti itu begitu. Right. Walaupun saya kadang-kadang komplain, although I sometimes complain about Indonesian gitu, tapi jujurnya ya, I try banyak makanan dari macam-macam. Indonesian food menurut saya udah nggak ada yang ngalahin. The spices ya, semuanya everything is so good. Terus makanan Indonesia tuh lebih enak kalau dikecap tuh loh. Ya kayak gitu. masih ada rasanya gitu kan. You know you get the juice from all the spices tuh bener-bener. Ngangenin sih. Everything about Indonesia, the food, even the different sambals. I mean everything. I love it. So pernah bawa keluarga ke Indonesia juga? Have your family been here? Yes. My whole family been here. They visited. Okay. Yeah, not Tony. Just my little brother has not, but my sister, my mother, my father, they've all come here. Dan mereka ngelihat Indonesia gitu, mereka juga suka atau gimana? Pendapat mereka gimana? My father just think it's too hot for him, you know, and he's kind of, how do I say? He's like how do you say it? In terms of the beach, he likes small waves. You know, over here the waves are scary. Ombaknya lebih gede-gede. Yeah. In Yunani it's a lot more calm. That's his only complaint. But my mother loves it. She loves the food. They love it here. Jadi mama kamu suka banget kalau papa kamu merasa kepanasan. It's too hot for him. Too hot for him. Yeah. Tapi bukannya bule tuh orang luar senang the tropical climate ini? Pastinya sih, pasti suka tropical climate. Cuma karena kampung bapaknya kan di Yunani kan juga panas, ada cuaca panasnya. Yunani 4 season juga kan? 4 seasons, but like the summers are hotter than here. Winternya tapi nggak terlalu dingin. Jadi musim panasnya malah lebih panas dari Indonesia. Iya. Dan lebih lebih tapi nggak humid, kering. Kalau humid itu kan. Right. But Julie there is very hot, very hot in Greece. So. Kamu ini orang apa jadinya? Kamu Yunani, Korea atau American? Bukan masalah citizenship what kind of person you? Bukan citizenship tapi. Where do you choose you are? You know. I mean, I'm born and raised in America, so I would have to say my thinking is American. But when it comes to maybe family dynamics, family culture, I identify very much with my Greek side and Korean side too in terms of family dynamics, but I'm just a mix. Dia sih absorb semuanya sih. Jadi pola pikir Amerika. Pasti karena dia kan lahir dan besar di Chicago kan Amerika. Jadi tapi kulturnya dia lebih ke Yunani. Kalau dalam masalah keluarga, kulturnya Yunani sih. Tapi kalau dalam masalah kayak penghormatan atau apa segala macam itu Koreanya juga masih ada. Right. Jadi dia masih kayak hormat sama keluarga. Karena kan kalau Amerika manggil emak bapaknya aja nama kan. Kalau dia enggak. Manggilnya apa? Ya mom, dad. But my parents are not. I'm first generation American, so they're from the old country Greece and they're from the old country Korea. So, you know. Born and raised in America, but influenced from both sides. Oke, orang tua kamu bukan lahir di Amerika, jadi mereka imigran lah ya. Benar. Imigran dan kamu adalah generasi pertama yang lahir di Amerika. Terus kalau di My Big Fat Greek Wedding,
ada film tuh My Big Fat Greek Wedding, itu Yunani kayak gitu. Yeah, it's pretty close. Maybe so. a little exaggerated, but it's pretty close. Ya maksudnya kalau di kita tuh Cina itu kan, Cina kolot gitu loh, orang Chinese kolot yang biasa lah ya. Kayak mertua gua tuh yang benderanya masih kayak Iya, ngerti gua ngerti. Tapi ya mungkin biasanya di film kan sedikit hiperbola gitu. Jadi mirip begitu, tapi ya mungkin diturunin aja tone-nya sedikit begitu. Tapi mirip kayak di keluarga Yunani kayak My Fat Greek Wedding itu namanya banyak yang Nick gitu. Sama keluarganya dia juga banyak banget yang namanya Nico sampai harus diangkain. Ini Nick yang pertama, ini Nick kedua. Begitu. Jadi emang historinya mereka kalau misalnya kita punya anak nih, misalnya anak pertama kita harus nama bapaknya dia. Yeah. Jadi kalau dia punya adik, adiknya punya anak pertama harus nama bapaknya dia juga. Mau cewek mau cowok bisa makanya diubah-ubah. Niko itu banyak. Itu nama paling umum di Yunani ya, Niko. Yes, yeah. And then each one will have my middle name. Yeah. Yunani kan peradaban pertama yang paling keren ya. Yeah. First Civilization that mereka menghasilkan republik, pemerintahan republik. Socrates, Plato. Right. Nah, kamu itu sebenarnya kalau di Yunani itu sangat bangga sama itu nggak sih? In Yunani, are you proud of that? You guys are very proud of that. Yes, very proud of that. Proud banget. Jadi mereka sering sih membicarakan itu kayak Greece, kayak. Yeah, we love our history. Yeah. They love their history. Kayak banyak lah. Bahkan dari toilet aja, toiletnya yang pertama kali yang buat Yunani dari zaman berapa ribu tahun yang lalu. Kalau kita pergi ke site of old buildings gitu, kita bisa ngeliat, oh my god, they have toilet. Ini plumbing and everything itu dari ribuan tahun yang lalu pertama di Yunani. I mean, it's very interesting to go somewhere and walk somewhere where another human being was walking 2,000 years ago. It's really very very unique. So. Ya dan banyak ilmu ajarannya kan yang masih dipakai di sekarang. Pola pikirnya Socrates itu kan kita masih pakai buat penelitian, buat segala macam. Bisa ngomong Yunani? Ya, bisa. Baca, tulis, semua bisa. Coba misalnya ngomong I love you, Jesslyn. Sagapao, Jesslyn. Apa? Sagapao. Oke, coba kamu ngerayu dia dalam bahasa Yunani. Can you say flirting with me with Greek? In Greek. Ya, sekukla. That's like a hey cutie. Yeah. So, kamu bicara bahasa Yunani lancar? Bisa. Bisa tulis, bisa baca. Jadi kalau ke museum masih ada batu-batu yang tulisan Yunani yang belok-belok. Gue nanya, ini artinya apa? Dia bisa translatein semuanya. Seriously? Yeah. Susah nggak sih belajar itu? It's hard. Yeah. It's not as easy as bahasa, but yeah. I went to Greek school growing up, so. Jadi dia dulu kalau sekolah seperti biasa di Amerika, summer kan mereka liburnya itu bisa 2-3 bulan. Nah 2-3 bulan ini dia selalu ke Yunani untuk ngambil kelas, summer class gitu. Jadi dia bisa tulis, bisa baca. Mungkin yang bikin bangsa Yunani kayak di film My Big Fat Greek Wedding itu, mereka sangat bangga, very proud of their ini kali ya. Jadi makanya mereka sangat kayak, oke, gue Greek nih gitu. Iya, mostly ya. Masih ada orang-orang Sparta nggak di Yunani? Maksudnya yang tradisi Sparta yang itu? Do they still have Spartans there? No. more, right? But it's still a famous historical town. Yeah, town. it's a very historical town. Kalau kayak Jepang, samurai kan tetap masih ada yang dipertahankan lah gitu, culture samurainya. Udah enggak sih. Kalau di Yunani udah nggak ada. Not too much. Why do you love Jesslyn dari semua cewek yang kamu temuin di seluruh dunia? Why do you love me compared to all women you ever meet in your life? Honestly, number one, like I love her personality. Kepribadiannya ya. Her personality is great. She's a fighter. You know what I mean? Pejuang ya. Yeah. And her sense of humor. Me and her can sit there and just laugh. Sometimes no problem. Just being, just being goofy, and I love that. Okay. So. Penting sih. That's very sweet ya. Yeah. Penting sih bisa humoris. And she's, and of course she's beautiful. But if I had one thing, it's her personality and her sense of humor. Yeah. Biasanya bercandain apa sih kalau berdua? Aduh banyak deh yang aku bercandain. Semuanya juga gue bercandain. What do you jokes about? Everything. You watch TV show, just being goofy to each other. Semuanya nonton film, apa yang mau gue komplain itu, lu komplain terus sih ini. Ya udah kayak berantem kecil tapi sebenarnya nggak berantem, bercandaan aja. Oke. Terus kalau Jesslyn, kamu kan
mencintai cowok yang suami yang Yunani dan Korea gitu. Itu ada sesuatu yang beda yang kamu rasain ini nggak? Sebenarnya aku nggak pernah, zaman dulu aku nggak pernah berpikir kayak gue harus pacaran sama bule atau nggak ada sih sama sekali. Dulu jujur aja nih ya, sebelum dia mantan-mantan gue semuanya Chinese say. Oh gitu. Kerja mulu ya, kerja mulu. Lo kerja, gue kerja gitu kan. Beneran, karena gue juga berpikir gue orangnya nggak mau ribet dengan different people aja berantem, apalagi ini different culture people lagi gitu kan. Gue tadinya sempat berpikir kayak gitu. Awal pertama sih ya jujur aja gue santai, tapi lama kelamaan sejalannya dengan waktu, maksudnya hubungan kita juga bukan 4 bulan kita married ya, kita 4 tahun gitu. Udah kenal banyak lah keluarganya dia, aku juga udah ketemu dan jujur aja, bukannya gue mengheboh-hebohkan, selama 4 tahun ini tidak ada yang bisa merubah, tidak pernah gue ketemu orang seperti dia, dan tidak ada yang bisa merubah rasa sayangnya gue terhadap dia gitu loh. Kayak biasanya kan orang, aduh gue bosen nih, gue pengen ngelirik yang ini, nggak pernah. Jadi selama 4 tahun setengah Kenapa ini, tuh? hebat sih. Kenapa ya? Mungkin karena pertama dia menerima gue apa adanya. Jadi dia cintai gue apa adanya tanpa memaksa gue untuk berubah menjadi seseorang yang bukan diri gue. Karena bukannya gue kebanyakan, dari experience gue yang dulu gue, mantan gue orang Indonesia, orang Chinese, Indonesian gitu. Mereka cinta sama gue, sayang. Pertama kenal semuanya happy, tapi udah masuk tahun kedua mereka mencoba merubah diri gue. Dari cara berpakaian gue, pekerjaan gue, cara ngomongnya gue. Jadi menurut gue kalau lu cinta sama gue, lu harusnya cinta gue dan terima gue apa adanya. Gue bukan Barbie yang lu bengkokin tangannya, rambutnya mau diwarnain apa gitu loh. Menurut gue itu cinta yang sangat pure. Dan tadinya jujur aja gue bukan kayak gue sekarang yang udah berpikiran mateng. Oh ya gue udah bini orang, gue enggak lah. Dulu gue juga bandel kali gitu loh. Gue cantik, gue mah kalau ketemu sama orang mah banyak yang mau sama gue. Gitu loh. Oke. Gue juga bandel, tapi yang gak usah detail bandelnya kayak gimana. Tapi dia sanggup merubah diri gue tanpa paksaan. Gue sendiri yang kayak segan, gue punya pacar baik banget, gue gak mau bandel. Gue kalau keluar, dia percaya sama gue. Gak pernah dia ngelarang gue keluar. Gue mau keluar, gue mau pulang jam 2 pagi, gak pernah ngelarang. Mau gue pulang mabok, gak pernah ngelarang karena dia percaya. Dengan begitu, gue jadi segan banget kalau gue mau melakukan sesuatu hal yang buruk karena gue gak mau kehilangan dia. Okay. Akan hal bodoh yang mungkin cuma 2 jam gue enjoy, tapi gue bisa kehilangan dia begitu. Jadi gimana ya, secara tidak langsung kan dia merubah personality gue menjadi lebih baik tanpa ada paksaan gitu loh. Ngerti kan kok? Itu something yang luar biasa sih. You can let her, she's going out with until 2 o'clock or get drunk or... No problem. How do you do that? Kamu bisa gitu tuh gimana kok bisa terima? How do I say this? Like, number one is just trust. Yeah. Yeah, trust like. yeah. I mean. How trust? I kill my wife. No, I mean like, one of the things like because we're long distance, you have to have trust. Yeah. You know what I mean? Karena long distance harus saling percaya. Gitu. Right. So we for 2 months every 6 months, we have no choice but to have trust. Okay. Number one. Number two, I think it's just, we have, in the beginning, we had little, I guess, not rules, but if I went out in America, I would come home and I would take a video, babe, good night, she sees my room, I'm home, I'm safe. So little things like that you start with, and it really helps to just build up full trust. Now, now no more video. No. I mean, we do it just to say goodnight, but I mean, in the beginning, it was half goodnight and half like, look, I'm by myself, I'm home, I'm at my bedroom, don't worry, goodnight, in the beginning. Now, Tapi itu penting sih menurut aku ya. Jadi memang kamu harus, apalagi kita long distance. Long distance sama orang Indonesia aja sulit, apalagi sama orang yang culture-nya berbeda begitu kan. Yang penting satu, ya seperti yang tadi dia bilang, harus ada kepercayaan.
Dan yang kedua itu set batasannya di mana. Gue boleh keluar sampai jam berapapun gue boleh keluar. Nah itu ada batasannya di mana ya gue menghargai dia dan menghargai kepercayaannya dia. I wanna keep it that way. Jadi ya dengan video itu kita bikin perjanjian. Kalaupun dia pergi keluar sama teman-temannya, gue juga nggak pernah larang. Tapi yang penting dia pulang sampai ke rumah, dia video, babe, I'm home ya, gue udah mau tidur nih gitu. Ya tapi kan nggak mungkin 4,5 tahun tanpa mengalami titik terendah mungkin dalam hubungan gitu. Kita sih we fight maybe in 4,5 tahun, in 4.5 years. Maybe we only fight 10 times, maybe. 10 kali doang berantem. Gue sehari ini aja udah 10 kali berantem sama istri gue. I mean, Jarang banget kita berantem. Jadi kayak hal-hal kecil. She's very easygoing. Yeah. I'm very easygoing. Yeah, we both very easygoing. We developed trust early on, so there's no I think you're lying. No, it's just we're misunderstanding. Gak ada satu poin di mana lu kayak, okay, I'm done with this guy gitu. Saya selesai deh sama cowok ini gitu. Saya selesai sama cewek ini. I'm wondering now. Well, in first of the pandemic kan biasanya kita long distance, di mana gue kerja di sini, dia balik ke Amerika kerja, kita ketemu lagi, either gue ketemu dia di Amerika atau di Yunani atau di Bali atau Jakarta. Keren banget ya pacarannya ya. Iya, say. High class say. Tapi karena pandemi kan jadinya tidak bisa melakukan hal itu. Dia sempat balik ke Amerika awal-awal pandemi. Kita memutuskan bagaimana nih, either kita long distance selama setahun atau kita stay bareng selama setahun, bener dong, karena kan warga negara asing tidak bisa keluar masuk begitu ya. Jadi di sini posisinya dia memilih untuk gue pengen nemenin lu karena dia takut gue kemana-mana kali ya say. Jadi itu keputusan yang berat sih, itu ada sedikit berantem karena sebagai laki-laki, as a man, you wanna be productive, you wanna be working, you wanna be in America, working and providing for me. Tapi mentally, for a couple good sake, dia mau bareng sama aku. Jadi you give up your job kamu lepas pekerjaan di Amerika. Right. Oh, here, yeah. Give up attending job, tapi by online masih working. Which is kalau engineering kan the payment lebih besar kalau lu hadir ke lapangan, bonus lah apa gitu. Jadi menurut gue waktu dia mengambil keputusan seperti itu, menurut gue itu sesuatu hal yang dikorbankan untuk aku tuh gede sekali gitu, besar sekali loh. Sebagai laki-laki lu kan pengen, you wanna feel like a man, you wanna feel powerful, you wanna hold your job gitu. Jadi saat dia mengambil keputusan, when you take that decision, I was like shocked, tapi I appreciate that so much karena mau sekuat apapun mental gue kuat, saling percaya, tapi kalau misalnya nggak ketemu sama pasangan setahun tuh kayaknya bisa gila ya gue. Jadi I appreciate that so much and we try to work it out on that. Awalnya pasti namanya stres ya, apa-apa hal-hal kecil juga diberantemin. Tapi ada momen gue juga bilang kalau kamu stres banget di rumah, just go back to America gitu. Because pandemic, right? You stressful, you don't get used to this. And just go back to America if you cannot handle it. I don't want us to be fighting all the time and ruin what we built before. Tapi at the end of the day, we still choose to be each other, Kayak ya udah, kayaknya enggak deh, kita cuma karena stres aja karena pandemi, which is semua orang juga stres saat ini. I know. Ya udah, tapi ya udahlah. Akhirnya kita tetap memilih untuk bersama. Itulah waktu kamu melamar dia. Yes, jadi setelah kita berantem beberapa bulan kemudian kita fine aja, nggak ada berantem lagi. Menurut gue, udah ya selama 4,5 tahun ini kita up and downnya kemarin udah berasa banget nih, dan gue tetap kamu memilih untuk bareng sama gue juga memilih untuk bareng sama lo, jadi ya udah gue propose gitu. Nah, makanya karena itu kan banyak planning yang kayak mundur dan apa-apa. Tell me sejujur-jujurnya, honestly ya, what's your initial reaction waktu Jesslyn propose to you, ngelamar kamu? My first reaction, jujur, I didn't believe it. Number one, number two was this is not the plan I had. She's ruined your plan mungkin. Not ruined my plan, but like how do I say this? I had my own plan, but because I can't go back to America at the time, those were my two
first reactions. Okay, were you surprised? Kamu kaget? Yeah, I was. Kaget dia tiba-tiba ngelamar. Karena dia nggak tahu Jadi sama sekali. doesn't have any clue. I had no clue. I came home and she's very good. Very good. And my friends very good too. Yeah, her friends did an amazing job too. Okay. But in the beginning, I didn't understand what was going on. Jadi awal gue propose, you cannot accept it, like no, kamu kayak lu nggak proposing gue yang akan proposing lu nanti, karena sebagai laki-laki ya kembali lagi dia masculine man, dia mau dia yang ngelakuin, dia ada planning begitu, jadi dia sedikit sedih sebenarnya dan tidak terima itu adalah suatu proposing, tapi ya gue jawab aja, nggak apa-apa. Cincinnya nanti lu beli lagi, tetep. Di reimburse ya? Iya, tetep 2 cincin kawin sama cincin tunangan, tetep aja gue mau. Kenapa lu propose? Karena nggak sabar juga? Bukan nggak sabar, jadi menurut aku saat itu kan pandemik, ya seperti yang tadi kita ngerasain up and down, dan dia banyak ngerasa sedihnya karena apa yang dia plan tidak bisa terjadi. Gue pengen menunjukkan bahwasannya sebenarnya gue nggak minta banyak loh, gue nggak harus lu ngasih gue cincin lu yang dari Amerika atau lu harus membuat acara yang besar-besaran, gue harus pakai baju cantik atau kita harus prepare dulu punya rumah atau apa, enggak loh. Cuman sebatas gue punya lu aja di samping gue sekarang udah buat gue bahagia, apalagi di masa pandemik dimana banyak banget teman-teman gue yang nggak bisa simply bareng sama pacarnya gitu loh, bareng sama pasangannya gitu. Itu devastating banget tuh. So for me actually it's very simple thing. I want to show you that you don't need to have a lot. You don't need to give me big celebration, big ring. Of course I want, but you know what I'm saying. You don't need to have like crazy celebration. Yang gue bukan tipe cewek kayak gitu. Just as simply as you are here every day beside me while I'm pandemic. When I work, I go home, I look at your face, I feel, relaxed. I'm happy. I have. Kayak aku ada tujuan gitu loh, apa yang gue harus lakuin, gue kerja capek, gue pulang, gue ngeliat muka lu, gue juga udah happy, gue pengen nunjukin itu ke dia, maksudnya I choose you even though there's nothing big, I'm enough, ngerti gak sih, kayak nggak usah ada sesuatu yang besar banget juga, I choose you still gitu, gue udah happy, cuman sebatas ada dia aja gitu. Ya, yang penting kan udah berbahagia, sekarang udah sah, udah married, jadi ya happy lah. Oke, married, pasti nanti ada punya anak, saya ya. Itu how would you raise your kids sih? Kamu akan gedein anaknya gimana? Warga negara Amerika, papanya orang Yunani, mamanya orang Korea, married dengan orang Indonesia keturunan Chinese. So, jadi apakah dia will celebrate Chinese New Year contohnya? Yeah. We gonna celebrate everything. Jadi Yunani New Year, Korean New Year. Chinese New Year, Christmas, Greek holidays, American holidays, Independence Day, everything. Tapi we both talk about it. Kita udah ngobrolin. Pastinya kita membukakan peluang bagi anak. Kalau nanti kita punya anak, kita bukakan peluang. Lu mau jadi warga negara mana aja, silahkan lu pilih. Kita nggak ada paksaan. Oke, tapi kan di pertama kali kalian mesti pilih kan? Maksudnya dia lahir di mana? Contohnya, let's say dia lahir di Amerika, automatically your children will becoming US citizen kan? Even though they born in Indonesia, if the father is American, they naturally Americans too. Same thing with Yunani too. Jadi begitu dia lahir, dia akan punya dual passport. Indonesian doesn't recognize two passport kan? Tapi kan waktu dia lahir di sini, Indonesia mengakui. Sampai umur 21 dia masih bisa memilih. Dia bisa menggunakan dua paspor. Ya, lebih dari satu paspor. Jadi your children, anak-anak kamu tuh begitu lahir dia berarti diakui oleh dua negara ya? Indonesia mengakui, US mengakui. Dia juga European kan? Jadi dia double citizen. Oh, jadi kamu pemegang paspor European. Dan but in this case Greek, Yunani. Oh yeah, but Skigan, so it's open to all European. Yeah. Oh, okay. Jadi dia punya paspor European, dia punya paspor American. How open the European sih? Maksudnya di Eropa open, jadi dia bisa jadi warga negara Prancis gitu misalnya? Bisa. Yeah, I can go there, no problem. Dan dia bisa tinggal sana, bisa kerja. I can go vote, work all over Europe. Yeah. Wow, jadi anak kamu benar-benar beruntung banget ya? Ya, jadi ya they have chance. I mean, we talked about it and we want to let them decide, number one. Yeah. Number two, because of maybe we live here or Greece or America, like they have options. They can choose to do what they want, work where they want, be what they want. So, we're lucky that she's Indonesian. I'm European and American, so they have many options. Okay.
But once the pandemic is over, setelah pandemi ini selesai, where do you guys plan to live? Indonesia. Indonesia, we Indonesia? love Indonesia. Yeah, I love Indonesia. I love Indonesia too. I mean, I love going for traveling, but Bo, makanannya Bo, Indonesia paling ngangenin. Kue Medan ya. Orang-orangnya di sini kan baik-baik. Maaf Kak, barangnya nggak ada tapi tetap senyum. Kak, maaf barangnya nggak ada Kak, besok lagi ya. Kayaknya maksudnya udah terbiasa lah ya. Jadi gue sih udah nyaman sih di sini. I mean, I've had family visit me, and when they go back, they tell my parents he's never coming back. He's in Indonesia, yeah. Oh. yeah. So, Yeah, we love it here. I love it So here. jadi planning kalian memang menetap di sini, mungkin beli properti juga di sini. amin. Yeah. Gitu. Terus kalau masalah kerjaan, kamu masih nyari kerja di Amerika atau mungkin udah mulai? So we'll find a way to go back and forth, but Yeah. like We eventually, try to start something new. yeah, eventually we want to start something here. You know, Business. but you know the pandemic changed everyone's plans. So it maybe pushed it back a year or two, but eventually, you know, we both want to be here, raise a family here. Oke, it's cerita yang sangat luar biasa menarik. I think we can learn that people can have different background. Orang-orang bisa punya background yang berbeda-beda. Setuju. Buat Indonesia kita juga mesti belajar tuh open up untuk Yes, membuka kan, open-minded. membuka bahwa nggak seburuk yang mungkin yang kita pikir, bahwa kalau once kita tuh kenal, once kita tahu mungkin semua prasangka buruk yang kita punya, you know, the prejudice that we have that oh this guy is ini bisa Ya, mungkin jangan pelan-pelan, stereotype aja. stereotyping orang gitu-gitu. Dan cerita ini kenapa aku pengen angkat because ya we can see different culture di sini. Yes, Greek very seperti different. apa, Korean seperti apa, you know. Dan moga-moga orang-orang juga makin banyak yang bisa appreciate lah perbedaan-perbedaan Setuju kayak sih. gini gitu. Yang penting sih jangan terlalu judgmental, selalu open buat apapun itu. Jangan pernah kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu atau tidak sesuai dengan culture kamu, jangan langsung dijudge itu buruk. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang mereka rasain kan sebenarnya. Iya. Dan selalu gimana ya, ketemu di tengah. Jadi bukan lu yang harus ngikutin gua karena gua begini. Atau kalau yang satunya juga bisa bilang, gue selalu begini, lo harus ngikutin gue laki-laki. Nggak bisa. Jadi ketemu aja di tengah, seperti itu. Ada orang Kanada, Amerika, nggak tahu pernah dengar atau enggak, Jordan Peterson. Dia ngomong soal what you don't know is more important than what you know. Iya. Jadi sometimes we need to listen karena kan so many things we don't know. We don't know each country's background, apa problemnya mereka, you know. So hopefully dengan ini bisa lebih baik. Nah, Jesslyn kan public figure. You mind if we get some clips jadi people bisa ngelihat you know your pacaran, masa-masa pacaran atau apa sedikit? Foto ya. Yeah, of course. Ya. Yeah, no problem. Ya. Oke, Mr. Producer nanti akan tampilkan sedikit. Jadi orang-orang can at least learn something about you guys. You know, dan foto-foto di Yunani mungkin. We have a lot. Oh yeah, blood. Tempat-tempat yang bagus di sana. We gitu. have ya. Oke, Phil, thank you and congratulations ya both of you. Thank you. Selamat untuk weddingnya and your birthday ya. Yes. 19 Februari ya. Betul. Google harus betulin tuh karena keluarnya 18 Februari. Bener. 19. Sorry, you mind if I ask how old are you? I'm 37. And you are? No, you 38 this year. This year. Ya, Maret ya. Oke. And you are 30 ya? 29. Oh, 29. Yeah. Beda Almost. 9 tahun. Oke. 9 years different. Jesslyn Lim and Phil Strapopoulos. Yes. Do I say it correctly? Close enough. How do I say it correctly? Stavropoulos. Stavropoulos. Okay. You know the character in Tintin? Yeah. I never able to pronounce the name until now. Yep. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you.